Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thank you. First, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, baik kita sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Okay, let me check your attendance first. Yuda, Jenis. Indra, Siva, Revalina Dalianti, Yuri Zulfa, Jovita, Rijal, Jenis. Dean Amanda, Meriska Putri, Yunita, Kada Mayanti, Tani Nugraha, Aisyah Nabila, Theo. Oke, ada semua ya? Yes, Miss. Today class, we will learn English through a fable called The Lion and the Mouse. Jadi hari ini kita akan mempelajari bahasa Inggris melalui cerita hewan. Sebelumnya Miss mau tanya nih, have you ever like stories about animals? Yes, Miss. Jadi kalian suka story about animals. Mungkin Miss tanya satu dari kalian nih, Pak Tony suka cerita animal ya? Yes, Miss. Cerita tentang apa itu? Tentang naga di langit. Oh, setelah kamu baca cerita itu, apa sih pesan yang kamu dapat? Hiduplah bebas seperti naga. Oh, keren ya ceritanya. Siapa lagi yang mau ngasih tahu apa aja buku yang kalian baca tentang animal? Mungkin tidak, ya? Pura-pura dan di sini. Cerita itu, kisahkan moralnya apa? Kalau terlambat tapi kita tetap masih terkenal. Oh, bagus. Mungkin sebelah sini ada yang membagikan cerita hewan yang sudah kalian baca? Ya? Jenis. Ya? Kita pelajaran kuliah. Oh, itu moralnya apa? Namanya kalau pernah kamu mau diperlui oleh orang lain. Oh, bagus. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Nah, betul sekali. Kisah-kisah hewan yang kalian baca kadang memberikan pesan moral dan juga mengajarkan kehidupan dan perilaku baik yang harus dicontoh. Contohnya cerita yang mereka jelaskan tadi. Nah, hari ini kita akan belajar melalui cerita The Fable, dan dari cerita itu Miss mengharapkan kalian dapat be able to use simple expression to ask, give, and refuse help politely. Ini maksudnya adalah menggunakan ekspresi sederhana untuk menanyakan pertolongan dan menolak pertolongan, dan juga meminta pertolongan. Yang kedua adalah check out short conversation using expression for daily life. Jadi maksudnya dari pembelajaran hari ini percakapan itu kalian terapkan dalam dunia nyata. Before we watch the story, Miss akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kalian. Have you ever helped someone before? Yes. How did it make you feel? Apa sih perasaan kalian kalau misalnya menolong seorang? Happy. Bangga. Apa lagi? Lega. Oh, ya. Saya mau tanya salah satu dari kalian nih. Siva, what would you say if someone help you? Thank you. Thank you. Selain itu, Indra, apa selain thank you kamu ngomong? Keren, bagus. Nah, seperti yang kalian dengar dari teman-teman kalian, help each other always make us feel good, right? Betul kan? Nah, jadi hari ini kita akan belajar beberapa ungkapan kindness and politeness.
in English. Dan belajar how to speak politely. Sebelum kita mempelajari ungkapan tersebut lebih banyak lagi, mari kita menonton cerita The Fable ini. The Lion and the Mouse. Once upon a time, there lived a lion who ruled the forest. One day, after eating his meal, the lion fell asleep under a tree. A little mouse saw him and thought it would be fun to play on him. He began running up and down the sleeping lion. He ran up the tail and slid down the tail. Yay! Woo! The mouse looks happy. The lion woke up angrily with a loud roar. He grabbed the mouse with his huge paw. The mouse struggled but could not escape. The lion opened his big jaws to swallow him. The mouse was very scared. Oh, King, I'm very scared. Please don't eat me. Forgive me this time. Please let me go. I shall never forget it. Maybe one day I can help you. The lion was so amused by the idea of the mouse being able to help him that he lifted up his paw and let him go. Thank you, King. I will never forget your kindness, the mouse said with emotion. The lion smiled and said, You are lucky, my friend, that I've just eaten now. Go, but don't mess with me again, or I will make a meal of you. A few days later, the lion was roaming the jungle. Hunters set a trap to catch the lion. The hunters hid behind the tree, waiting for the lion to approach the trap. As he did, the hunters pulled the ropes. Yeah! The hunters looked happy and caught him in the net. The lion started to roar loudly and tried to escape. The hunters fastened the net. Yeah! Yeah! They went back to the village to bring a cart to transport the lion. The lion was still roaring loudly. All the animals, including the mouse, heard the roar. The king is in trouble. I must return the favor. He soon reached the lion. Don't worry, my king. I will set you free. He climbed up the trap and used his sharp little teeth to bite through the ropes. Finally, he freed the lion from the trap. The lion realized that even a little mouse can be a great help. Thank you, mouse. I will never trouble you again. Live happily in my forest. You saved a king's life. Now you are the prince of this forest. The mouse replied, Thank you, King. Bye. See you soon. The lion looked curious. Where are you going? Don't you want to play on me and slide down my tail? The mouse was very surprised, but he was also happy at the same time. Yay! Yay! Woo! The mouse started jumping on his back and sliding down his tail. After a while, the hunters came back with a big cart to carry the lion. The lion and mouse saw them and started running towards them, and the lion gave a big roar. The hunters were terrified and ran away back to the village. Lion and mouse became friends forever. Bagaimana ceritanya? Oke. Misalnya nih ya. What is the story about? Tentang apa sih story itu? About kindness. Apalagi selain kindness? Miss mau tanya nih sama Rijal. What did the lion do? Dari cerita tersebut apa yang dilakukan lion?
singanya memberi empati ke si tikus itu, Miss. Oh, ya. Terus perasaan itu, what did the mouse do? Ini ya, tikusnya nolong lionnya, Miss. Wah, betul. Pertanyaan selanjutnya, what kind action did they show? Siapa mau jawab? Saya, Miss. Silakan. Jawabannya helping each other, Miss. Oh, jadi mereka saling menolong satu sama lain ya? Ya, betul. Ya, betul sekali. Semua jawaban dari mereka bertiga betul. Tangan ya. Nah, betul sekali anak-anak. Di dalam cerita itu mereka saling membantu dan itulah kindness. Nah, dari cerita tersebut kita akan melihat beberapa ungkapan kindness and politeness. Contohnya kalian bisa lihat, can you help me please? One day I will help you. Thank you, Kim. Ini adalah ungkapan polite and kindness yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi ungkapan kindness and politeness tidak hanya sekedar yang kalian lihat, ada banyak. Nah, kita akan mempelajari itu. Here are some polite expression. Pertama adalah asking for help. Ini adalah ungkapan ketika kalian ingin meminta pertolongan kepada seseorang. Contohnya, can you help me please? Could you give me a hand? Kita praktik bareng-bareng ya. Can you help me please? Could you give me a hand? Ya, bagus. Ungkapan selanjutnya adalah giving help. Ini ketika kalian menerima pertolongan dari seseorang dan kalian menjawab seperti ini. Sure, I will help you. Don't worry, I got you. Ayo kita praktek. Sure, I will help you. Don't worry, I got you. Ungkapan selanjutnya adalah menolak pertolongan dengan sopan. Ketika kalian ingin menolak pertolongan seseorang, kalian harus mengucapkannya dengan politely atau sopan. Contohnya, thank you, but I can handle it. I appreciate it, but it's okay. Kita praktek ya. Thank you, but I can handle it. Thank you, but I can handle it. I appreciate it, but it's okay. Nah, jadi seperti itu ketika kalian ingin menolak pertolongan seseorang. Jadi usahakan jangan menolak pertolongan seseorang tuh dengan kasar, misalnya, saya tidak mau kamu pergi. Nah, itu salah. Jadi kalian bisa gunakan ungkapan ini. Ungkapan-ungkapan yang Miss ajarkan tadi bisa kalian terapkan dalam dunia nyata. Contohnya ketika Miss pada tahun 2023 during campus orientation, Miss ada menggunakan beberapa ungkapan nih. Ketika suatu hari I want to face my hijab, so I asked my friend, her name is Iva. I said, Iva, can you help me please? And she said, like, sure, I will help you. Jadi setelah itu Miss balas thank you. Nah, itu adalah ungkapan sopan dan politeness yang harus kalian terapkan dalam dunia nyata. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada aktivitas berikutnya. Tapi kita ice breaking dulu ya. Oke. Jadi aturannya adalah kalian mengangkat tangan. Ice breakingnya, kalau misalkan asking help, kalau asking help, kalian arahkan ke kiri. Jika giving help, ke kanan. Jika menolak pertolongan, refusing help, ke atas. Tuh, paham anak-anak? Miss akan hitung 1, 2, 3. Miss akan hitung 1, 2, 3. Lalu kalian arahkan ya tangannya kemana? Miss. Oke. Kita mulai. Ini mudah dulu nih. Could you help me with this, please? Oke. I would be happy to help you. 1, 2, 3. Thanks, I've got you. 1, 2, 3.
baju. Ika, Yunisa, dan Theo tidak bisa ikut permainan. Sama itu ya. Oke, turunkan tangan kalian dulu, turunkan dulu. Oke, sampai ya. Jadi 4 orang keluar dari permainan. Sudah selesai. Oke, seru permainannya. Baik, Miss akan memulai aktivitas selanjutnya. Now, it's your turn. Miss akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok akan menampilkan ekspresi yang berbeda. Jadi kalian akan menampilkan sebuah role play dan itu sesuai topiknya masing-masing. Miss membagi grupnya dulu ya. Yes. Dari Yuda dan Indra sampai ke belakang grup pertama. Siva sampai Revalina grup ke belakang. Grup kedua, sisanya grup ketiga. Grup pertama membuat ekspresi asking for help. Yang kedua, giving help. Dan yang ketiga, refusing help. Siapkan dialog singkat kalian. Lalu, kalian pilih salah satu dari teman kalian nih berpasangan untuk maju ke depan dan tampilkan role play yang sudah Miss jelaskan tadi. Paham anak-anak? Oke, serahkan filternya dengan kelompok kalian. Oke, anak-anak, kalian membuat apa nih pelajarannya, konteksnya? Ini tentang apa? Menolak apa nih? Iya, padahal itu menolak apa? Bela mengerjakan tugas. Are you sure? Oke, anak-anak, grup kedua ini membahas apa? Konteksnya apa nih? Mau ngapain kan? Menolong nanti membawa sesuatu. Oh iya. Bagus. Selanjutnya ini bahas tentang apa? Nanti kalian mau ngapain sih di depan kalau tahu konteksnya? Ya, kami meroleplay bagaimana cara meminta pertolongan yang baik dan sesuai dengan apa aturan yang berlaku. Waktu habis. Oke, waktu habis anak-anak. Saatnya kita mulai dengan penampilan dari kelompok 1. Dua orang perwakilan ke depan. Phew, these books are so heavy. I need to take them to library. Hi, hello, this is where are you going? To library, but could you give me a hand? It is so heavy for me. Sure, can you let me carry half of them? Thank you very much. You are very kind gentleman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Hi, you look very busy with those boxes. Are you okay? Oh hi, yeah, I need to move this box to the teacher room, but they are quite heavy. Those look tiring. Let me help you carry the small one. Are you sure? I don't want to trouble you. No problem, don't worry. I got you. Wow, thank you so much. You are a great friend. Sure, I will help you. Let's go. Tepuk tangan untuk Bagus sekali. Wow, keren sekali. selanjutnya persiapan kelompok 3. You have a lot of homework.
you want me to color it for you? Thank you, but I can handle it. I almost finished it. Are you sure? I have some free time. Yes, I appreciate it. But it's okay, I want to do it by myself. Thanks. Okay. Nice, good job everyone. Kamu lakukan dengan bagus. Mantap sekali. Sekarang silakan kembali ke duduk kalian masing-masing. Ya. Saatnya kita refleksi. Apa sih yang kalian pelajari dari kelas hari ini? Ada yang mau mengajukan diri? Saya Miss. Yes, dia. Yang kita pelajari hari ini itu ada 3. Yang pertama, refusing help, asking help, and giving help. Ekspresi favorit kamu apa dalam saat belajar di kelas ini? Ekspresi favorit. Ekspresi favorit kamu? Ekspresi? Iya. Oh, kindness yang mana yang kamu suka? Refusing help. Refusing help. Kenapa? Kalau boleh tahu? Karena saya biasa melakukan semuanya sendiri. Oh, mandiri bu, sama-sama kami. Siapa lagi? Saya Miss. Saya siapa kakak? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana cara kita memberikan kebaikan dengan cara memberikan pertolongan, menerima bagaimana menanyakan pertolongan serta menolong pertolongan Miss. Oh, dari pembelajaran ini ekspresi favorit kamu apa? Saya suka menanyakan pertolongan Miss karena saya suka dibantu. Oke, bagus. Satu lagi? Tidak ada? Oke, dan kita sudah dengar dari teman-teman kalian pembelajaran apa aja hari ini yang sudah kita pelajari dan ekspresi favorit mereka. Dan Miss mau nanya sama kalian semua, asking help itu digunakan saat kapan? Kalau giving help? Memberi pertolongan. Refusing help? Wah, bagus. Miss rasa kalian sudah cukup memahami pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, Miss akan mengatakan bahwa kalian sudah cukup memahami bagaimana menggunakan ekspresi kindness and politeness, dan juga kalian harus menerapkan ini dalam kehidupan dunia nyata. Jadi, Miss akan mengatakan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Setiap kebaikan yang kita lakukan justru akan selalu kembali kepada kita sendiri. Jadi jangan pernah berhenti berbuat baik. Paham anak-anak? Baiklah, thank you for your participation. Dan Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.